Maayong morning sa atong tanan. So i-flex lang ni nako ang giluto sa akong anak nga si Nara. Siya naghikay gabi para sa among panihapon. So medyo lain jud akong tutunan karong adlaw kay harahat man mala ko kabalungan ni kalitra man ni. Namalihog na lang ko sa akong anak diri na lang ko mukaon sa kwarto kay gilayan mapug adto sa isa salda gusto ra ko diri ara ko sa kwarto magkaon-kaon. So gihatda na lang po ko sa akong anak. Wala man lagi ko ka nahigikay sa among panihaponon kay ang stock dito sa ref kay ay manok naman lang so gilain man ko sikig manok oy sumatong akong giingnan si ate nga ikaw na lang bahala ti unsa imong kaonon ti sa inyong kaonon paghikay na lang dito so mao to nag ukay-ukay ray sa ref na may mga gulay mo to iyang gipang mix tanan iyang giadobo. So very much happy na pud si mama kay wala naman po gibuhat ang mama gaan-gaan na naman pod. So daghan kayong salamat mga anak iya pang giprito ang talong gibutangan daw niya cornstarch. Andi na tingala ko kay sinabil lang hugas tagsara gyud na siya manghugas kay dili siya ganahan. Then nakaluto naman padlagi kog rice sa among panihaponon. So motong lipay kayo siya. So gisugo siguro sa iyang ate kay sinayra may naghikay sa ilang sudanon. So himala jud kayo tagsara gyud na siya manghugas no. So daghan kaayong salamat sa akong mga anak kay kaabag sa akong tabang diri sa balay. So maura to guys.